Order to sila ko na. Yep. Ayos ba yun? Ayos ba yun, guys? Wait lang. Zay do. Ah, Zay do. Naka-hillion ka na, Zay. Ikaw Hindi Sa naman analysis. HP block yun eh. Na-try mo, pangit. Hindi, wala naman akong ganun. Hindi naman HP block nag-work yun. Hindi kagaya na HP block. Kaya nga, 90% lang. Tama Gusto ba mo live? pagkakasin Uy, ko? Crollo, hindi ka naririnig. Nakaano ako eh, puro HP shield. He was skeleton. Grandma tsaka ano, Rosa. Crollo? So di pa 50. Hindi ka dinig, Crollo. Yep. Wait lang. Ay, gagi. Di na rinig, Krolo. Ayan, okay na. Hello? Rinig? Rinig ka, Si Teta. Crollo, hindi. Ayan, okay. Sorry. Hindi. Ay, restart daw mamaya. Sige. Let's go. Sige. Ngayon, okay na yan. Naka-FP ka, Zay. Kaya kabila, yung alam niyo na yung ano nila. Isiyan natin, pre. Sa ngayon, wag muna. Tambay muna tayo sa kabilang side. Yan na. 10 seconds. 5 seconds, pre. Wala nang yung pre, ha. Pwede Yan doon yung mekta. green. Tara sa lubang O's. Ready? Wala. Gifts, lagyan kita, gifts. May red ako. Pre, ito, nauna yellow. Kamapul. Sitting down, Tor. Barrel up OC. Zay. May tsaka dalisa, pre. Get down. Nice one, pre. Taking ako, third. Trying, par. Pull kita, Gipa. FP, Got Zay. trade. Up yung orb, Teta. Up yung orb. 3 orbs sa'yo. May HP burn na. Ingat. Patry ako Nasa pull. kaliwa, Try ah. pull you. Sige. Sige, okay na. FP, 10 Zay. seconds sa orb, Sitting down, Tor. FP. HOD, Tor. Naka-HOD, Tor. 3 3 seconds sa orb, seconds. Teta. Sige. Barrel up, Teta. Kaya mahuli yung mid. Collected. Nice one. Good job, Teta. Dead. Taking out third FP. ulit. Taking third. Nice. Pulling O's. Baka lang. Finil ko lang. FP, Paano, Zay. Ate Teka? 9 seconds. Sa ating Fenrir yan? Sa ating rook yan, Hindi. pre? Ay, ano ba? Okay, noted. Hindi. 5 seconds sa orb, Teta. 5 seconds sa orb. Madedelay ako. Sige, Wait lang, may Teta. ano. Pulling ako sa'yo. Palabas. Wag. Sige. Nice. FP, Zay. Ay, hindi umabot na. Ako, nahanap. Sige, Teta. Down ako. Pulling out. Got. Balik ako, red. Ako, low ako. Sige, Teta. Barrel up. Pulling, teta. FP. Yan. Nakabarrel ka, Teta. Pulled out. Kunin ko HP yung burn na. ano, Ingat, pala. HP burn. Teta, Okay. 10 seconds sa Kail, orb. kail. Nakahil na. Dahil yung mid, pre, nag-angat Pulling. maaga. Jin, pahil, low ako. 3 seconds sa orb, 3 Nakahil. seconds sa orb. 3 Okay. seconds sa FP, Zay. barrier, Teta. 2 seconds. Okay na, Barrier up. Ay, shit. Barrier up. Pulling, Disrupt teta. ako. Ay, wag. Ay, Ay, ba? wag Ay, hindi pa ba? wag. Okay, akala ko okay na. Miscom, sorry. May tsaka mid, pre. Naka-germ form, ha? Low ako. Naka-germ form sa mid, ha? Trying to heal, Pulling teta. out. Sige, easy, Teta. Easy. Barrier up. FP. 5 seconds sa orb, Teta. 5 Ay, hindi seconds sa orb. umabot, Zay. Hindi kita. Sige. FP up. Sitting down. May ano, Naka-HOD may Tor. Tor. Dead Tor. Okay na. Good job. Pulling out, Teta. Got you. Easy, pre. May germ na nakahid sa stock namin, pre, ha? Backline. FP, Zay. Di pa nakasnake. Down Nahuli ako. ako, Ruka. Nice FP. 10 seconds sa orb, Teta. I'm dying. Okay. Ako din, low na ako. Paretake. Ah, okay. Pulling. Pull down, Barrier up, teta. Teta. Nice. Going ako Pa-disrupt blue. mid. Taking ako Mid. blue. Sige. Ay, nakuha nila. 3 orbs sila. HOD Tor. Utiak. FP up, Zay. Pre, pwede yung color blue, ha? Color blue. May tsakadal, pre. Walang item color blue. FP up, Zay. May tsakadal, ha?
Pulling Pre, Zai, yung mid, pulling Zai. disrupt ko, Teta. Sige, Teta, unahan mo. Healing. Ay, tor. Okay, sitin down, sitin. Ay, Na-HOD ako Disrupt kaya. mid, disrupt mid, sitin down, disrupt sitin down, mid. sitin down. Sige. Sitin down mid, sitin down mid. Sayang, di umabot eh. Sorry. Good job, Teta. At, yung orb, pre, yung orb. Kailangan natin mag-down. Nga. May tsakadal mid, ha? May tsakadal mid. Pwede yan, pwede. Go mid, go mid. Sige. Sabay-sabay niya, pre. FP Sabay-sabay. Zai. Nadi-disrupt ni Ay, Zai. yung, Nadi-disrupt ni Zai. ano yung Fenrir nandito lang sa gilid. Ilang orbs tayo? Oh, wait, barrier daw. One lang. Isa lang? Okay, Ayun orb, na, pre. orb. Barera, push. Patik ng third orb. Disrupt. Pakuha Nice third one, nice orb. one. Matay ako. Blue available pa. Patik ng blue. Trying ako. Kakabalik ko lang. Nakuha na yung blue. Sa green na lang. May orb ka rin, ha? Meron. Hindi ko, Okay. may tor dito. Hindi ko nakuha. Ay, may red. Tangina, may Sige, kumunin. tingin ako. Kunin mo siya. Got. Kailangan natin contest yung mid, ha? Pre, up yung mid. Paki nga. Okay. Os, meron ka? Down ako ah. Naka-snake ka, pre, makaka-free collect. Free collect na. Nag 3 orbs. GG. Mhm.